मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तो आ जा। मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तो आ जा, कहीं से तो आ जा। आँखों में तेरी सूरत बसी है, तेरी ही तरह तेरा गम भी हंसी है। तू जो আর কি বাকি আছে? আমি তো রেজাল্ট নিতে আসতে পারবো না, পরের দিন নিয়ে যাবো। কবে রেজাল্ট দেন না? 18 তারিখে। সামনে মাসে। আমি থাকবো না, কোথায় যাবে? পুরুলিয়া যাবো।